የነቃ ሰው የነቃ ማንነትን የተጎናጸፈ ኃይል ስለ ራሱ ያስባል። He think about himself and about the life of him future. መጀመሪያ እዚህ የመጣውበት ምክንያት ምንድነው የሚለውን ኩዌሽን ነው ውስጡ ላይ ክሬት የሚያደርገው። University is the place that which you are create yourself for the second times of the world. It's not the place of joking and playing. Remind every student if he join university, ማንኛውም ተማሪ ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲመጣ ዩኒቨርሲቲ የመጣበትን ዓላማ አውቆ ነበር መምጣት ያለበት። But our educational curriculum is not allowed to a student adeemsi baruu barsiisuu biyyoota akka keenyaa biyya giddu galeessa hiyyeeyyii kanaa waan barataa yuunivarsiitii dhufuuf jalatti baay'ee namaan kennu. Sababa sanii dhaloota tiktok dhaloota janjanaa hawwuutu yuunivarsiitii dhufa. Gurbaa tokko ka yuunivarsiitiitti intarneeta gaafa argatee ijji dhukkubdee baatuuf kan nu barbaachisu. የእንደዚህ አይነት የነቃ ማንነት አይደለም የምንፈልገው። ደርገጌይሳ ማሉማ ደርገጉማ ቤኹ ከየሮሳ ቤኹ ከሐዋስ ዲነግዴ ብየኸና አተምት ይጅራ ቤኹ ኸዋም መነ በርኖታ ኸነ ዱፌፍ ቤኹ ነው በርባቲሳ አከ እስላማት let us see about the scholar of Muslim around from 7th to 13th century. إذا نظرنا إلى علماء الأجلاء علماء غرغدا وردران دبرن يولالتن دمي أمس لا اسم برنوتا يتني حافوي تنتن تشوفا إسانتو تأسيسا قراتوري. انظروا إلى إسماعيل الجزري رحمه الله رحمة واسعة. إسماعيل الجزري نم نجامو نما ليوناردو دافينشي فادورا. He is the inventor of cybernetics and robotics technology before Leonardo da Vinci. Nama senasa akwa Leonardo da Vinci fan fudatetti filosoferoota jajjabaa warra akka Socrates amma isin hafarsitan kana dura warra imaamman gurguddaa islaamaattu saayinsii filosofii fi asinaaw herreega aljebraayizii yookaan immootu sirna algorizimii yeroo ammaa teknooloojiin makaanikoota garagaraa ittiin fayyadamee elektirikaa fi neetworkiiwwan garagaraa haak ittiin godhu namni inventi godhe hayyoota muslimaati. ولكن نحن زي مسلم نتقروا أكدر قيس إسلامات تيرا دبرتك جناجنوت دلقانوته ميوتك حرچه فولد دبته دالة چتدكا أمن سيس أمتان لكو بمرتا خيدو. اي والله إسن انبانو بيخ ورمالا جرون جا سنكونا ونقايا فكاتني وقايس اللالان النزات للك مهروج لإسلام طرو نقرن ياسكمتو role model man ነበር ነው. Who was the role model of those scholars? He was the one in a world that is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Even unbelievers witnessing him that he was successful man as a world. When you see about the words of scientists of the world, such like Mahatma Gandhi, Michael H. Hart and others. As you know, Michael H. Hart writes and he ranked 100 influential person. He put the rank of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at the top of 100 influential person at the world. He asked about that secret. He replied and he write on the end of his book, my choice of Muhammad sallallahu alaihi wasallam on 100 influential person may surprise some readers and the question for others, but he was the one in the world history who was supremely successful on both religious and the secular level. Is the witness of unbelievers of the world. May talking of English or expressing some things by this language surprise some person as in my country. It's nothing without religions. Akka baratat
برتان رول موديل إفين قبل بياس فيدو نوس فيدو الوتاس فيدو شروم يونيفرسيتي تيرنيات إدارة باباخي هي يسي قبرين بادية قوتة تنياتو تراكا برتا فديدو يونيفرسيتي خيسة تاية شروم وتما في ترى سيقرامي ونخن منغستكو أنتلا يفند ميادر جو لعند شرو فند ميادر جو عند دها رابون أستاقصوبت بيارس 7-8 ልጆችን ያሳድግበት ነበር አለይስ ከዛሊክ እናት አባት በሬያቸውን ሸጠው ከክፍለ ሀገር ሌሎች ልጆች እየተራቡ ላንተ እዚህ ጋር ቶርሽንና ጂንስ የሚቀይሩት የሆነ ጊዜ ሀገርን ትቀይራለህ ብለው ገምተው እንጂ አንተ እዳ ሆነ ወደ ሀገር ትመለሳለህ ብለው ገምተው አይደለም እንደዚህ ስላችሁ እዚህ ያላችሁት እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ አላችሁ ማለት አይደለም ነገር ግን መስራት የሚገባንን ያህል መስራት አለብን ይህ ነው እስልምና ማለት ለህብረተሰብህ መኖር ስትችል ነው የህብረተሰብን ህይወት ተሸክመ መሄድ ስትችል ነው خيركم انفعكم للناس النبي صلى الله عليه وسلم ከናንተ በላጭ ለህብረተሰቡ አገልጋይ የሆነ ነው እንጂ ያሉት ነብዩ صلى الله عليه وسلم ከናንተ በላጩ መስጊድ ወይ የሆነ ቦታ ተወዝፎ ህዝቡ ላይ ጫና የሆነ ነው አላሉም ነብያችን صلى الله عليه وسلم نعم to improve our active personality akka barataatti barataa jabaa tokko baasuudhaaf barataa ifitti amanu nu gaafata ifitti amanu ani barataa jechu barataa iftee way nu gaafata when we choose to improve our active personality we have to collect the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with our life as a student as a leader as a scientist akka barataatti how he will learn when he was a student as Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam the first learner from people of Muhammad he was our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam because the first surah which revealed on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the surah of learning which say iqra read what is the difference between reading and learning and what is the system of learning in my country and the developed country أكبرتات وان برتو خلا يوم بيني قال يكوتي بابا خياني أكبر دالا فقوتني تباني نتعلم لشيئين للشهرة والطؤمة مفهوم؟ نمي وابرتو خن وانا كادامي في وماهم يسنما فرسيتا خانو قابر النو دابودا دو في beekamtii ittiin argachuu fi hawaasa ittiin gargaaruuf baranna qabrii ittiin argachuu barachuu jira qabrii ittiin argachuu barachuu jira amma fakkeenyaaf barataan ikoonomistii tokko wantoota inni diizaayin godheef barate hundaan ajrii hagana qaba wanni jiru barraa'ee jira barataa baayooteknooloojii baratu tokko ajrii waan inni qorateetiin hagana jira jaa barataa keemistirii appilaayi baratu wanni tokko ni jira barataa poolitikaal saayinsii baratu sababa inni poolitikaa barateef wanni isaa dhufu jira ممكن حواس سبا في سبلمي بايتو بيكتيا خنا ولي بوسيري قياما وني سن الرغا برايتي تو صداتا مدو اذن مال برچو جرا مالف برنا بيكوتو دركما there is so many obstacles on the way of success as you know يرو داندي ملكاينا قبطو غفولين هدون خلتي هدودان ستي بنمن يرو خنا خيست أكبرتات رسول الله كبير دبرسني بيخو سقافت he was confidential man at his times Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam he would live with himself نما متاسا وججرات رسول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى قريش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ما يساوي 365 طاغوت يعني يرى رسول صلى الله عليه وسلم ارجمنتي طاغوت دبسدي في جاتمي شني قلت بيسن كيستي غبرما نبياتي صلى الله عليه وسلم بملا كوبت غزي ወደ 365 ጣዖታት ነው እዛ ውስጥ የሚገዛው አማልክት አለ የተጠርቦ የሚመለክ ብዙ ነገር ነበር ዋኔ ዱ ገበረ በየሰኒት ረሱል ሊገሩ ነመ ይፍቲ አመኑ ፊ ነመ ይፍተህ ጅራት ይፍታኒ ጅራቹ ዩኒቨርሲቲ ትማሊፍ ነመ ፈየደ ጋፍ ይፍታቴ መሐመድ ተውኺ በይተ አህመድ ተውኺ በይተ ጀማል ተውራ ፍረከቱ አንዳንድ ተማሪ ከሀገር ሲመጣ ሱሪውም ኖርማል ነው እጁም ኖርማል ነው ጸጉሩም ኖርማል ነው ከንፈሩም ኖርማል ነው ሁሉም ኖርማል ነው
እሱ መሐመድ ቢሆን መጣና ጀማልን አየ ጥርጹን በየቀኑ ያሳምራል ሱሌውን በየቀኑ ቃራ ብሎ ያጠባል ሸሚዙን በየቀኑ ቁርጦ ይቀንሳል ምን ይላል አቦ ይሄ ሙድ ይመቻል ወናት እንደዚህ ነው እንደ ፋራ ተጎልቼ ከመቀመጥ እነሱን አይን ራሱን ካለ መጥረፍ እስኪ እኔም ዛሬ ይልና ሱሬውን ማጥበብ ይጀምራል አይደለም አንተ መሐመድ ነህ ጀማል ሌላ ሰው ነው be yourself የቹን መታኸ ወጂ ጅራቹ ደንደሁ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሮ ኡመን ታቦተ ዲበሰዲ ፊ ጃተሚ ሸንገበሩ ዋንተ ከንገበሩ he was one person in that place nama tokkicha nama waan takkan gabbarre wahiti ati khobaatawun ke waan qabatterretti yoo cimte hawaasa san deebite liidara ketti taatu si goda nama ifitti amanu gaafa taate nama uftee jiraatu yoo taate qarxin sadaffaa akka barataatti warri saayintistii cheekii rachaa hiryaaniin nuti warri quraanaa wasiyaabaka fatahhir jennaan protocol you have your own protocol that is protocol of a student of university remind I said to you at the first times university is the place of creating yourself for the second times when you fail on university you fail in your life don't forget it it is only the one chance it was given for you on the world arran jireenya khaysetti argatte barattoota khutaa khudalamatti interansi sijara hafan hambiste warra gana biyatan khaysetti wajifula deemu jirtu hambisuudhaaf carraa takkitti tana qofa qabda university keesetti tabatte baate taanaan jireenyi hundi sitti tabataa deema yaa gareesau maaziya yaalabbada አመቱን በሙሉ ያብዳል ለማዚያ አካባቢ ላይ ሰው ያርሳል ይዘራል ባዝመራ ጊዜ ያላበደ እድሜ ልኩን ያብዳል ይላል ዩኒቨርሲቲ የቀልድ ቦታ አይደለም ቼክ ሮታየር የሆነ የራስ ፕሮቶኮል አለ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ፕሮቶኮል አለ ፕሮቶኮል በረታ ዩኒቨርሲቲ ቀብዳት በቃ በረቱን ማስራ በሬደ ተማሪ የሆነ ሚኒስቴርነት ካንተ አያምርም አይጣፍጥም ተማሪ የሆነ 24 ሰዓት ስለ ፖለቲካ ማስተንተን ካንተ አያምርም ፕሮቶኮል አይደለም ወንንጀ ሆሪሲኒ ገላሚ ቋንቋ ይገባቸዋል አይደል ተማሪውን አታውቅም ማለት አይደለም it is not teaching you but reminding you isni yaadachi sura isni hayyota nama biyitun eeggatu nama warri biiro dile jiru khon eeggatu nama dameen innovationi biyota dadhabu akka Itoophiyaa keessatti isin kana eeggatu wayiti ati barataa taate agenda khemataa kheeti qabda sun baratummaadha jechu inni bira work on your body language jiran waan fi afaan qaamni khebeeku khaneechun akka reefu jenne sani fakkeenyaaf barataan tokko asitti mechanical engineering barsiisuu dandeenya technical electrical engineering barsiisuu dandeenya civil engineering barsiisuu dandeenya waan garagaraa barsiisuu dandeenya barataan biyya keenya waan inni barbaadu mi inni filatu duruma yoo laaltan me barattoota hedduu jarraba አብዛኛው ያገሬ ተማሪ ፊልዱን መርጦ ሲመጣ የተረዳውን ፊልድ ለምን እንደመረጠ አይቆ አይደለም የሚመርጠው በቃ መጀመሪያ ላይ ምን ብማር ይሻለኛል ከመጣ ነጥብ ከመጣ ሜዲሲን ነጥብ ከመጣ ካልመጣ ሲያው ተሽሎ ከመጣ ኢንጂነሪንግ ከዛስ ያው እንደፈረደበት ፖለቲካና ምናምን ሳይንስ ሶሻል ምናምን ከዛስ ከባሰማ እሱ ራሱ ቀረ ነው የምንለው እንደዛ አይደለም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ work on your body language ማለት ለምሳሌ ሀገር ቤት ሆነ ሞባይል መፍታት ማሰር ምናምን መጎርጎር የሚመች ከሆነ ወደ ሜንቴናንስ ወደ ኮምፒውተር ሳይንስ እንደዚህ አይነት ነገር እንደምትችል ራስን አሳምነ ከዛ ነበር መምጣት ያለበት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ዩኒቨርሲቲ ማለት የምትማርበት as I say the system of education in my country is copying and pasting system you learn something you answer that which you learn on some place you copy from your teacher and from some documents and you paste on somewhere it's not learning kuni barachun jam learning means reading something is understanding that one to kudubisura barachura one san keesa kheti ubachura one san fakkatu atitawura one san idiyatu one bira create tingorutu barachu jam barachun qormata debisumi irhedum barata university tibiti bar namonni phd dalagam biya khenyatti copying and pasting system ibarat dalota wan baratu san be khairu fenu barbaachi sakabiyati
akka islaamaatti seenaa islaamaa duraan ture san deebisuudhaaf seenaa maalummaa keenya hawaasatti agarsiisuudhaaf hawaasa islaamaa hayyuu yahudaan seenaa isaa saamtee sirna algooriizimii irra barattoonni injineringii gariin ni beeytan yeroo ammaa teknooloojiin saffisee jira cyberneticsiin hammaatee jira networking systemiin maarroo ta'ee jira nutti man kana ulamaa'ani kenna gurguddaatu algooriizimii waan sanii lafa kaayee biraa deemi imaam ibn al-Jazari reefu jenne sun nama yeroo jalqabaatiif addunyaa keessatti sa'aatii bishaaniin hojjettu tolchee bara mi'ama barataa kamtu osoo nadaajiin fayyadamne osoo elektirikiin fayyadamne sa'aatii bishaaniin hojjetuu danda'a osoo addunyaan nadaajii fayyadamuun eegalin nama bishaan akka nadaajiitti fayyadameetu seenaa keessatti dabre see we need such like students from university nuti barataa university ka eebbifamee odoo dalagaa barbaaduu biiroo aanaatii fi khaalirra zuhuru kopheen irra dhumtee warri motoraa fi baajaajii isaatti birri ijoollee jalaa fixuun barbaannu weex akka warra mangistiitti hin baanu akka islaamaatti an hojjetaa mangistiiti miti akka islaamaatti barataa inventara ta'e tokko barbaanna idhan barataan kun yoo akkam godhee active person ta'uu danda'a የነቃ ማንነት ትክክለኛ ማንነቱን ከየት ነው ማምጣት የሚችለው የሚለው ራሱን ሁለተኛ ጊዜ መልሶ ከፈጠረው ነው አንደኛ ይሄንን ነገር ለማግኘት አየኩነ ሙተመሲከን بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نما كتابا في حديث رسولات صلى الله عليه وسلم أكانيدة توقبا